Merit tebih basah ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban pagi tu hari 5, 8 hari bulan 3. Bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingin ke Aiban ngau berita tu. Sarawak merambu dekat nyediakan kuasa 10 gigawatt lebuh datai bak tahun 2030 nyenilak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tunopeng madah ke semua kuasanya diambil dari hasil renewable energy ke di Pejalai ke menua jam ke diatur. Saya telah arahkan SCB untuk menjana 10 gigawatt pada year 2030. Looking at the reaction of Datuk Sabini, I think he can. Dia ada confident lah. But you must remember, this one is not only hydro, plus solar, plus gas turbine. And then I have a feeling biomass within now and 2030, we may get one plant on biomass. Producing mungkin between 1 to 1.5 gigawatt. Ia madahkan mayuh menua nyukung pengawak ngemansang ke green technology lalu Sarawak patut ngerebut peluang tu. I have 19 ambassadors from EU and they are going to set up what they call European Investment Bank and they are funding renewable and green energy. Tidaknya ada 10 billion euros for ASEAN. If you can get about 1 billion euro pergi ke Sarawak, is about berapa ya? 6 bilion ringgit. 6 bilion ringgit. NGO in Europe were very sensitive on this, are giving support for European to help countries that produce renewable energy. Datuk Patinggi Aban Johari mansut ke Jakutuk Ba'awam pengarang berita udah tik ngabas Kota 2 Hydro Mini dilawas. Perintah Sarawak udah ngemendar ke agih belanja RM4 juta kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak kompleks immigration, custom, kuarantin ngau pengelikun ICQS Sungai Tujuh Kuala Baram Miri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tunopeng madah agih belanja ti dikemendar kenyak dikena mutar ke penanggul perengka pengangkut ti bersekut ngambil arus pejalai ba ICQS nyak lancar. Agensi-agensi perintah ba ICQS tu megak minta agih belanja kena ngangkat ke pemanah infrastruktur. Kendang dah bisik seraya ngantik projek bak baruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Agensi di sini berkendakkan pembaharuan secara interim sementara menunggu projek di bawah rancangan Malaysia ke-13. Kita di Sarawak kita rasa bertanggungjawab untuk memudahkan pergerakan daripada Brunei ke Sarawak dan secara interimnya mereka berkendakkan dana supaya mereka dapat memperbaiki saluran untuk mereka yang datang ke Sarawak. Ia madah harga belanja RM4 juta patut dikemendar kena ngangkat ke pemanah infrastruktur ke bisik bak Sungai Tujuh. Ia mansut ke Jakutuk bak awam pengarang berita udah tik nemuain ngabas ICQS Sungai Tujuh Kuala Baram di Miri. Dulu agi hari tu, Premier Sarawak bisik mendiang ke penerang pandak hari UPIS Immigration Malaysia, ngau UPIS Custom Diraja Malaysia serta mantai ke langgur pengawak ke timpuh pandak hari UPIS Menteri Pengangkut Sarawak. UPIS Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Motek udah ngemendar ke 61 projek ke menua Sarawak. Kenyari tahun 2020 nyentuk ke bulan 2 tok tadi. Kepala Sekretari Motek Datuk Roslan Tan Sri Abdul Rahman madahkah projeknya dipejalaikan dengan ungkus RM34.88 juta. Tu nyerangkum projek-projek fizikal tibesai ngau projek miat ngangkat ke pemanah infrastruktur dagang temuai budaya ngau warisan. Ia madah ke pengawak ti nyedia ke infrastruktur ngau fasiliti budaya ti menyana agi nya dekat mantu ekosistem budaya ngangkat ke seni budaya ngau warisan di menua tu. Datuk Roslan mansut ke Jakutuk bak pengawak nyerah ngau ngabas projek ngadu ngau nyerurik kampung budaya Sarawak di Santubong Kuching. Projek kebungkus RM5 juta tu berengkah dipejalai ke kena bulan 7 tahun 2023. Lalu dah tembuk buat bulan 1 tu tadi. Pengawak ngadu ngau nyerurik tu dipejalai ke UPIS Pemansang Ekonomi Sarawak bak 11 buah rumah bangsa asal, restoran, kelimpah hari ngagak Siti Jelatung Kayu.
Kontingen para Sarawak ngembuan juluk hati dekat ngambil baru gelar champion bak pekit para sukan Malaysia Sukma Sarawak ke-21 tu elak. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Datuk Muhammad Razif Sitam madah ke Sidak Benung Cakah nyediakan diri dikena nyapai juluk hatinya. Ngenang gau silik Datuk Muhammad Razif madah ke pengerai atlet dekat seruran dijaga lalu bakat-bakat baru dekat ditukuk ndur ngambil pulai baru gelar champion tidak rampas kontingen para Sabah maya pekit para Sukma di Johor bak tahun 2022. Kali ini kita kena berusaha betul-betul lah untuk mendapatkan kembali kejayaan tersebut. Sebab itu saya kata latihan itu secara giat tapi hati-hati jugalah. Kita tidak mahu kehilangan atlet yang berpotensi. Ia madah rintai nama kira 240 ikut atlet para yang kaum 120 ikut pegawai dekat ditemu bak ujung bulan 7 tu elak. Ia masuk ke Jakarta ngagai pengarang berita. Udah tik nerima penemuan merit basari Raban Kontingen Sabah ke Sekretariat Para Sukma Sarawak di bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Raban tu bertuai ke Direktur Majlis Sukan Negeri Sabah Muhammad Asni Muhammad Nur ngau Direktur Upis Nembiak Lumba ngau Mayen Sabah Apui Jan tidak beri penerang pasal pekit tu tidak diatur kena 20 ngagai 28 hari bulan 9 tu elak. 7 penemuan itu ianya endur medak palan-palan alai ngatur pekit ngau palan alai bermalam. Pekit tu diadang dekat diguluk kira 1,400 ikut atlet para ngau 600 pegawai dari serata Malaysia. Pengawak numbuh ke Galeri Mahkamah nyak tampung hari penumbuh Muzium Kehakiman Sabah Ngau Sarawak di Kota Kinabalu ke ditumbuh bak tahun 2020. Hakim Besar Sabah Ngau Sarawak Tan Sri Datuk Abdul Rahman Sebli madah ke galeri nyak mandang ke sejarah institusi kehakiman. Kelebih lagi di Menuatu dikena ngingat kebala tokoh kehakiman Sarawak dulu subak. Kelimpah harinya batang 7 galeri itu ditumbuh ianya kena ngangkat ke pemerti hati Mensia Mayuah pasal tanggung pengawal institusi kehakiman tiknya dipaksi keadilan ngau kesaksamaan di Menuatu. Ia maksud ke Jakarta lebuh berjadi ke galeri Mahkamah Sarawak bak kompleks Mahkamah Sarawak Kuching. Ia ngarap ke galeri itu megak dekatnya ditanda ngagai sistem kehakiman di Sarawak tik seruran tegap serta nyadi ketinjau ngagai rebak baru du di hari elak. Sama bisi datai bak pengeram itu ianya Direktur Mahkamah Sarawak Steve Ritikos, Presiden Mahkamah Rayuan Malaysia Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Mary Lim Tiam Swan, ngau pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah Ngau Sarawak Nixon Kennedy Kumbong. Kes carutnya di bak pasar Central Sibu pagi kemarin lebuh sidak berkuasa Majlis Perbandaran Sibu MPS ngerampas barang ke dijual orang dagang tik nadai lesen bak pasarnya. Chairman Majlis Perbandaran Sibu Clarence Ting Eng Ho madah ke orang dagang tik nadai lesen kenyual buah tik bermusimnya ngai mayar charge RM1 sari tik diletak ngagai orang ke berjual bak pasarnya. Orang dagangnya udah bertahun-tahun bakanya serta kalak megak diasuh berjual bak lot alai berjual bak pasarnya tang ditolak sidak. Nya alai sidak berkuasa MPS ndak boleh ndak ngerampas barang ke dijual sidak orang pukul 10.30 pagi. Ia minta semua orang dagang merik kerjasama ngau MPS hari tik nguliah ke permit tau ke lesen kena berjual tau ke mayar charge RM1 sari ke udah diletak. Clarence maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita madah ke Siti Report Polis pasal kes tu megak udah digagak bak Balai Polis Central Sibu. Siku orang tik kalak gawaknya di pembantu tadbir kewangan OPS Pengintu Pengelantang Raban Bangsa JKM Sarawak didakwa bak Kod Seksyen Kuching pagi kemari ke Tegal ngerja 31 itik penyalah makai duit haram ngau 3 salah guna kuasa tik boleh 15 juta ringgit. Muhammad Zairul Azwan, Muhammad Syamsuddin Jaafar, Elias Ang Cui Tong. Madah kediri nadai salah udah semua tuduh ngagaya dibaca berempat kod seksyen tindak sama di Kuching. 31 itik penyalah makai duit haram yang didakwa nitiah ke Seksyen 4 bracket 1 atau pencegahan pengubahan wang haram ngau pencegahan pembiayaan keganasan 2001.
Muhammad Zairul Azwan didakwa mindah ke duit berengkah hari tahun 2020 nyentuk ke tahun 2022 ngau semua penyampau 4.7 juta ringgit ngagai sekedar akaun ke Dempuya. Lalu 3 tuduh salah guna kuasa tik nyadi bak gaji pengerja pengawal JKM Sarawak tik dipansiak nitiah ke Seksyen 409 Kanun Keseksaan ngau penyampau duit 10.2 juta ringgit tik dikerja dalam tahun 2019 nyentuk ke tahun 2021. Kod ngemendar ke Muhammad Zairul Azwan dijamin engkau netap ke 10 hari bulan 5 Nur Nampuang Baru kes tu. Projek infak baju raya Albaid diatuk dikerembai ke ngagai bagi menua ke bukai di Sarawak, bakal Semarahan, Serian, Seriaman, Sibu, Mukah, Bintulu Ngau Miri. Udah bekal projek tu nerima sambut ke cukup mana hari mensiamayo. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Shibli Muhammad Naili madah, kenya projek tu dilancar ke bak tahun 2023. Lebih 8,600 titik garik udah disadung, ngagai kira 1,800 ikut orang tik berguna ke pakaian. 7 projek tu ianya berkongsi ke pengagati. Begulai ngau raban orang tik berguna ke bantu kena nyedia ke diri nyambut Aidilfitri, kelimpah ringgit ulah rinduk bantu orang bukai. Ia maksud kerja kutuk lebuh berjadi ke projek infak baju raya Albaid bagi menua Miri bak Dewan Tun Rahman Masjid At-Taqwa Miri. Mensiam ayuh ti berguna ke bantu tahu ngambil gariknya bak Masjid At-Taqwa Miri. Ti dibuka ni tiang hari 5 belabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 2 ngali hari. Bak pengerami kesama 50 ikut nembia asnaf bisi nerima bantu barang sekolah nengah program Back to School. Program Back to School ianya siti inisiatif manifestasi ekosistem bantu TBS ngena prasarana Ummah Distribution Center ngau upis bagi menua TBS dikena ngelempuang ke tatiang belanja lebuh berpungkal sekolah kena bulan 3 tu. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke pagi tu. Kami ba RTM Kuching Ngau Sarawak meri selamat hari Indo. Ngau tu aku Vanessa Mering madah ke diri mupuk dulu.